Again on Saturday, another 412 voters of Tipra Motha and Communist Party from 130 families have joined the IPFT party. The IPFT State Secretary Minister Shuklacharan Nuatia, IPFT Vice President ex-MLA Prashant Debarma and the executive of IPFT, Advocate Amit Debarma, has welcomed their new voters with their party flag. IPFT has made a surgical strike in the Tipra Motha Ramchandraghat constituency with their demands of Tipra land. Again on Saturday, another 412 voters of Tipra Motha and Communist Party from 130 families have joined the IPFT party. The IPFT State Secretary Minister Shuklacharan Nuatia, IPFT Vice President ex-MLA Prashant Debarma and the executive of IPFT Advocate Amit Debarma has welcomed their new voters with their party flag. On that day, the IPFT Khorang West Division has organized a one-day conference cum IWFT Division Reform Program at the Padawal Maharani Kanchan Prabha Devi Community Hall. IWFT State President Jasudarani Jamatia and IPFT State Executive Sunil Debama were present. जुलाई 2023 शनिवार खरां वेस्ट डिविजन कमिटी पार्टी IPFT बिसिंगै सालसानि प्रोग्रामाव त्रिपुरा मथा CPIM नि 130 फैमिली 400 भोटार्स 412 भोटार जोंनि IPFT आव थायो प्रिफारेन्स नामनानि बागै जोङो फैसा लगे आबन बागै जों पार्टीनि तरफ থেকে जों जेतिनि फायनाय 412 भोटार्स 130 फैमिली बरफनो जों लामसबो तिनि पान्नाव मानजाक फैगासिनो पार्टी IPFT नि AGS तै बरम गोनां मन्त्रि सार सुक्लाचरण नवातिया तै फाइ मानजाक फैगा IWFT नि प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजों जसुदारानी जमातिया सह चिनि तिनि पान्नाव चिनि सेन्ट्रेल कमिटी पार्टी IPFT नि दुइजन AGS तै अमहायफ्लायै चिनि MCC मेम्बर अफ तिनि पान्नाव मानजाक तै त्रिपुरालेण्डनि नाहारलुंनो NC देबबर्मानि जे स्टेटहुड सेपारेट स्टेट न हामजागै तिनि बरफ फासलायै त्रिपुरा मथा कै CPIM याकारै 412 फैमिली जों बायबाक्सा सामगानानि बागै IPFT नि बानारम 412 फैमिली ना 412 भोटार्स 130 फैमिली. Minister Shuklacharan Nuatia has lifted the party flag before the one-day conference program inauguration. Likewise, the IPFT ex-MLA Prashant Debarma, IPFT State Secretary Minister Shuklacharan Nuatia and IWFT State President Jasudarani Jamatia has inaugurated the program by lighting the candle. Minister Shuklacharan Nuatia has delivered speech on that day at the one conference program. Unfortunately, ketal member, ketal family, ketal buddha. After election, CPIM chairman pore IPFT paita BJP thanga even IPFT BJP no onek jagao ষড়যন্ত্র প্রায় IPFT no onek jagao দুর্বলতা পাইয়া পরবর্তী সময়ও শ্রী ভোগাগ্রা মহারাজ প্রদ্যোৎকিশোর মানিক্য বাহিনী রাজনৈতিক জীবন রাজনৈতিক ময়দান থাকিয়া 19 লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেস নিয়মই ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে লোকসভা নির্বাচন মাঠে ময়দান আন্দোলনের স্বীকৃতি কন্টেস্ট হইয়া কিন্তু 2019 লোকসভা নির্বাচন যেটা ওয়ানসমানি যে কংগ্রেস কি ভাইলে ত্রিপুরাও দুইটা সিট সমানিব দুইটা সিট হলো সপ্লাই থাকেনি কিন্তু IPFT বিজেপি আত্মনির্বাচন করে সেখানে লাগে যে মানে ষড়যন্ত্র নামা CPIM এক নম্বর দ্বিতীয় কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচন করে হাই নহাই মাতো ফেটা ADC নির্বাচন কাল পার্টি সংস্থা হই ত্রিপুরা মথা
এডিসি নির্বাচন লড়াই হইয়া সিপিএম আইনকাম হইয়া আইপিএফটি বিজেপির কাছমানিভাবে এডিসি নির্বাচন যে মানুষের সাতটা ভোট এটা ত্রিপুরা মথারি ক্যান্ডিডেট ন बुबाग्राना आं पर्सनली जों पार्टी नंगै जों अलवेज रेसपेक्ट यू हाबो हमदारो सम्मान करि 2014 15 16 17 18 जेब्ला महाराज त्रिपुरानि मैदान दुरै जों सि कुना कुनावत लागे आइपिएफटी पार्टी र कुना कुनावत लागे बुबाग्रानि आथानि साल तिरि फेस्टिवल কিন্তু রাজনীতিগত অবস্থানে জন্য কাটানো আইপিএফটি বিজেপির কাছমানিভাবে সিপিএম যেগুলোকে মথানা ক্যাপচার করিয়া মথানা ইয়াবো অস্ত্র সময় থা মথানা যেগুলোকে চুপাচুপ করে লগে রেখা আবার চুল্লু লোকা তারপর এডিসি নির্বাচনী ক্ষমতা বাইরে করে ক্ষমতা বাইরে করে 21 নির্বাচনটা তারপর 22-23 চলে গেল 2 বছর লাগা ত্রিপুরা মথারি কুবা গ্রানা জন পার্সোনালি হামদাবো পার্সোনালি রেসপেক্ট কিন্তু ব্রিটিশের সম্পদ কঙ্গ তমনে বনাতে ক্যাপচার খাই তমনে বনাতে ভুল হয়ে বনাতে লগেলি তমনে বেবা কমিউনিস্ট মাফিয়ানি নেতা মাংসি কমিউনিস্ট 25 বছর ছিল বড় শাসন করে অপশাসন করে লগে এনসি ডেভেলপমা 2009 আইপিএফটি আকারে ত্রিপুরানে গান্ধীর সামনে কমিউনিস্ট ভুল রাজনীতি ধুমরি রাজনীতি আইপিএফটি আলাদা রাজ্য মাসনা এনসি ডেভেলপমা আলাদা রাজ্য মাসনা এই কমিউনিস্ট ভুল কারণে রাজনীতি খাইতে থাকতে আলাদা রাজ্য সামনে থাকতে তারপর বুবা গ্রামে এই সেক্টরটা খাই না কমিউনিস্ট নেতা অবলম্বী জুলকে ঘোষণা যারা জেডিইউ অরিজিনালি যারা বুবা গ্রাম তৈরি সিম্পা তাও সুতন্ত লগে তলায় বড় পদতে যে সাইড নবী গন্ধা বাইটা বনি গান সব সুবিয়া সিপিএম মার্কে নেতা সিপিএম গানা রেখে বাইটা ইভেন প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ কমিটি ওটা মনোখা ভিলেজ কমিটি চালানোর ভাবে দায়িত্ব জন্য সব বিভাগ সিপিআইএম নেতা এখানে অংশে চালিয়ে পাঠা অবিভাবে 2023 বিধানসভা নির্বাচন जों आइपिएफटी पार्टी आसायु सीपीएम भूल की राजनीति कारण आसायु सीपीएम विरुद्ध लड़ाई में 2014 15 16 17 18 पर्यंत निर्वाचन लड़ाई होता এবং सीपीएम का तीव्र होने विजय होगा কিন্তু তাই হয়েছে सीपीएम का থামিতে লগে নেই ভাই আপনি 2023 বিধানসভা নির্বাচন আইপিএফটি যখন নয় আইপিএফটি কেবলই বাপের সম্পত্তি ইয়া আইপিএফটি পার্টি কেবল চলে আমরা আইপিএফটি পার্টি নয় আইপিএফটি পার্টি 2018 সিপিএম বিজেপি ভাই এলান সরকার মানে তো 23 করতে গেছে বিজেপি ভাই এলান সরকার দোকানে দোকানে শুক্রবার নওয়াতিয়া এবং আইপিএফটি যত রেসপেক্টেড লিডার অফ দ্য ইউনিয়ন বিজেপি ভাই বিশেষম 2023 এলায়েন্স to declare itu dia apni विधानसभा अधिवेशन संदूक खातानो और इन्होंने लुटे एमएलए बहुत देरो
उलूट पालूट खालायो सारा त्रिपुरानि गणतन्त्र एसेसिनेट नायसियो मियावनि विधानसभा अधिवेशन कायसे इस्यू दियो जे खरगसा जिल्लायाव अधिवेशन चलाकालीन मोबाइल नायखांनायाव मेडियानि थाखाय सौहैया अवलंब करिছে आज जिकोनसे इस्यू करिছে कांग्रेस CPIM मथा वाशिंगर एडवोकेट yang Honorable Chief Minister Professor Dr. Manisha Mohodayo Khorang Thanglayo Delhi Thanglayo Guwahati Thanglayo yang harus CPIM nominated সঠিকভাবে নিজে ইস্যুতম বিষয়তম টার্গেটতম অবশ্যই করে Apa bagaimana apa yang bisa sebelum berdoa? Namun kedua, awalnya poinnya musuh. Saat kisah sekarang pondok blok lain, klasik blok deputation wilayah blok tu tak ada. Pondok blok Vidansabha dan Vidaya Pemimpinan, Ganatantra Raya नंबरनि विधायक परिमाण निर्वाचित परिमाण किंतु राज्य सरकार सम्पत्तिले दिने यागर सबै मानिया जतक्षण पर्यन्त विरोधी आसन पाउनाय जतक्षण पर्यन्त विरोधी विधायक हुनाय ततक्षण पर्यन्त राज्य सरकारले अफिस थांगै कुनै दिन दादागिरी खाइ मानिया कुनै दिन दादागिरी खाइ मानिया पदवी ब्लक सामने राज्य सरकारले तुलासिकर ब्लक सामने राज्य सरकारले नों एलाकानि विधायक थांगैनो अ एलाकानि जत सम्पत्ति दं आबनि मालिकनि माने हाइयाबले हिमत दंनाय कि बागै चिफ मिनिस्टारनि आतु থেকে थांगे आतु खुलले पर खुलना आबनि बागै पदवी ब्लक जतै षড়যন্ত্র खाइयो जतै चक्रान्त खाइयो अ एलाकानि विधायक जतक्षण पर्यन्त विरोधी चियार तंनाय ततक्षण पर्यन्त भिडियो साहेब कोनो दिन मिली कम लाले बनाइने तावान सौदी एकदम गभर्नमेन्टले मेडियाले संगठनले कम साकिन बेला मुनि थानाय कायसे सिस्टेम दङ जों बर'फ्रा आसामनि दा बुंबाय एडिसबो जेहेतु आंतरिक दल राजनीतिक दल गैया जों थांनाय मानिया किन्तु 2018 विधानसभा निर्वाचन आइपिएफटी बीजेपी सरकार फायो जिनि गभर्नमेन्ट सालायनि डेभलपमेन्ट नेतृत्वे एडिसिना एडमिनिस्ट्रेशन थाने गए एडिसिना फुल पावर ने गए एडिसिना ते डिपार्टमेंट बात गए एडिसिना डायरेक्ट पावर ने गए टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल ऑर्डिनरी कैबिनेट पास बियालिसटा डॉक्टर माने गए 50टा सीट सामने गए एडिसी तब माने सेसी कमनि किन्तु सुनु खातामा आपनो खाबाय बेयावबो जादबलानै इस्यु करिसे विधानसभा थांनाय उनाव मालाय टेबि सागा बाबुलाय गलायसो विधानसभा तो बाबुलाय जागायावनो बायगाल बाजार बाबुलाय मानो रतनपुर बाजार बाबुलाय मानो मनाइसा बाजार बाबुलाय मानो किन्तु विधानसभा नाय एलावती लगे लगे 5 जन सस्पेंड ताऊ लेमका लगे लगे 5 जन सस्पेंड अवश्य ताऊ पुरा कायसे इस्यु अवनत करिनो जों जतक्षण पर्यन्त मायासा अवनत करिनो जों लराय थागैनो आं खरगसा लिडारनि बिसिंनि ताउना होनाया कनसेप्ट गैयो आइपिएफटी जे समया आखायो एडिशनल जों आलादा राज्य थानाय आं सुब्रत मुवादियाव त्रिपुरानि मिनिस्टार पदक थांगाय आरटीसी आइपिएफटी आइडियोलॉजी आइपिएफटी पार्टी एक्टिविटीज आइपिएफटी डिमांड आइपिएफटी
Tabugasi Dimana Constitution Tabugasi issue. 125th Amendment Avanabu Daki immediate Avana implement Thailand already Rajya Sabha take it over the Tata. Oh, online. Me after kata mana? Additional audit Kamala Riboi 125th Amendment pass Thailand additional audit Kamala Riboi CPIM Khorang Kogondo Wara. CPIM Kogondo MLA ये आपका विधान सभा public legislation, private legislation लागू हो। अब private legislation लागू होने से CPIM को support, Congress को support, Motha को support। Honorable Chief Minister Professor Dr. Manisha Modi सरकार। अब अंदर issue तो बनाए सरकार ने, लोग MLA बनाए सरकार ने, IPFT BJP सरकार ने आत्मनिर्भर already our process पर हुए already राज्य सरकार ने standing committee ni jago sampai jago. Standing committee अपना examine try होता हो. On the process, अपने सिस्टम से कथा विधान सभा लागे. जितने चलते Motha ने support, Congress ने support ना मिले, Chini ठोकर मिले. आगे लेकिन थोड़ी कम 25%. एडिशियो को Motha CPIM, राज्यों को Motha CPIM. The IWFT Khoi West Division Committee was formed newly in the conference. The attended guest of IPFT has congratulated the newly appointed executives of IWFT. Reported by Biplav from Khoi, Chini, Khorang.